नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। रविंकर चलन मकर राशि को हम जनवरी मास 15 तारिख 2024 मसीहा दिन 12 गोटी राशि रे रवि ग्रह किपरि फल गुड़िक प्रदान करेंगे आज अध्याय आसतु आलोचना करिबा। सकल शक्तिर आराध्य देवता रवि ग्रह अटंती। सकाळर सूर्य किरण मनीष शरीर पाई मध्य अनेक उपादेय साब्यस्त होता है। सकाळे जदि सूर्य किरण आपणक घर भितर प्रवेश करुच्ची पूर्वपटु ताहले घरर लोक माने सुस्थ मध्य अनेक दिगरे रही रोगर प्रादुर्भाव मध्य कमी थाए। दर्शक बंधु रविंकर चलन तांका पुत्र राशि शनि राशि रे जनवरी मास 15 तारिख दिन रहिबो। एही दिन मकर संक्रांति रहिबो। एही दिन रवि चलन करिवे मकर राशि रे तांका पुत्र राशि शनिंकर एवं एही दिन ठारू रविंकर उत्तरायण गति मध्य आरंभ होइजिवो। रविंकर उत्तरायण गति आरंभ हेले शुभ मांगलिक कार्य गुड़िक आरंभ हो जाई थाए। दर्शक बंधु रविंकर चलन जीवन रे अनेक परिवर्तन आनी देई थाए। काल पुरुषर दशम राशि मकर अटे। ये दशम राशि रे रवि चलन करिवे तांक मित्र ग्रहंकर नक्षत्र रे अर्थात मकर राशि तीन गोटी नक्षत्र रही। 21 नंबर नक्षत्र जहाँकि उत्तराषाढ़ा, 22 नंबर नक्षत्र जहाँकि श्रवणा नक्षत्र, 23 नंबर नक्षत्र जहाँकि धनिष्ठा नक्षत्र। ये सब नक्षत्र देखिबा रवि चंद्र एवं मंगलकर नक्षत्र अटे। तेणु रवि कुंभ राशि अपेक्षा मकर राशि रे भल फल प्रदान करिथांती। कारण शनिंकर दुई गोटी राशि रही से राशि मानक मध्यरु रवि जदि देखिबा मकर राशि रे अधिक शुभ फल टिके प्रदान करिथांती। शनि रवि परस्पर शत्रु अटंती। रवि ग्रह जन्मजातक शुभरे रहिले पितृ सुख प्राप्ति होइते, कर्मर सुख प्राप्ति होइते, शरीर सुस्थ रुहे, सरकारी कार्य आपन को सफलता गुड़िक मिलवा सहित मान सम्मान पद पदवी वृद्धि पाई थाए। रवि ग्रहंकर उपाय आपण प्रत्येक दिन करंतु। सकाळे आपण सूर्य पूजा करंतु, तंबा ढाल जल अर्घ्य दियंतु, या सहित पितांकर सेवा करंतु, लाल रंगर वस्त्र गहम गुड़ इत्यादि रविवार किंबा संक्रांति दिन आपणकर सक्षम अनुसार आपण दान दे पारिबे। आसंतु जानिबा 12 गोटी राशि मानक मध्यरे सर्वप्रथम राशि मेष राशि रे किभली फल गुड़िक प्राप्ति हम। जहाँ भी राशि फलर कार्यक्रम होची यह होची साधारण फल। रवि ग्रह गोटे मास पर्यंत मकर राशि रे रहिबे। सर्वप्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि दशम रविंकर चलन रहिबो। दशम रविंकर चलन रहिले रवि दशम दिग्बली होइथांती, शुभ फल गुड़िक प्रदान करिथांती। विद्यार्थी माने विद्या क्षेत्र रे सफलता प्राप्ति करिवे। संतान सुख आपण को प्राप्ति हब। आकस्मिक भावे रोजगार बढ़िबार संभावना रही। सरकारी कार्य क्षेत्र आपण को सफलता प्राप्ति हब। पितृ सुख आपण को मिलिबार संभावना रही। कौनसी कार्य पाई आपण मध्य सम्मानित होई पारंती। नूतन कार्य गुड़िक आरंभ करि पारंती। कौनसी शुभ कार्य गुड़िक करिबार संभावना मध्य रही। जेहेतु आपणक राशि रे रवि सुधी मध्य भोग हब। ये रवि सुधी रे आपण विभिन्न प्रकार शुभ कार्य तथा विवाह, व्रत उपनयन, भूमि पूजा, गृहारंभ, गृह प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य मध्य संपादित करि परिबे। सरकारी कार्य पाई आपणकर चेष्टा अधिक रहिबो। जे माने सरकारी क्षेत्र में चाकरी बाकरी करछन्ती से माने ए समय किछिटा शुभ फल अधिक प्राप्ति करि पारंती। एवं एई समय नुआ चाकरी बाकरी पाइया पाई भल समय रहिबो। आपण चेष्टा से दिगरे टिके करंतु। राजनीति क्षेत्र में आपण मध्य सफल होई पारंती। वरिष्ठ व्यक्ति मानकर सहयोगर हाथ आपणक ऊपर को आसीबार संभावना रही। तेणु आपणक जीवन में नुआ कर्म, मान सम्मान प्राप्ति, पद पदवी वृद्धि क्षेत्र में सफलता प्राप्ति हम। शरीर आरोग्य हमार संभावना मध्य रही। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा वृष राशि फलाफल किपर रहिबो। वृष राशि व्यक्ति मानक पई नवम स्थान रे रविंकर चलन रहिबो। कौनसी शुभ कार्य गुड़िक आपण करि पारंती। तीर्थस्थल को भ्रमण करिवार सुजोग आपण प्राप्ति करिवे। किंतु आपणकर बापांकर देह पा टिके खराब रहिबो। मुंड जनित पीड़ार से
पीड़ित हो पारती स्वास्थ्यर जत्न यह समय आप अधिक नेबे। आय व्यय प्रायतः आपणकर समान परिश्रम टिके विभिन्न दिगरे अधिक करेंगे। छात्र छात्री माने उच्च शिक्षा क्षेत्र में परिश्रम अधिक करी भूमि जमी जमा कार्य ठारू आरंभ करी यात्रार सुख आपन को प्राप्ति होबार संभावना रही। माँ का सुख आपन को समय प्राप्ति हो पारे। गृह इत्यादि परिवर्तन करी पारंती भाग्य भविष्य आपण यह समय योजना गुड़िक प्रस्तुत करी पारंती। तेणु मिशामिशी शुभ अशुभ फल आपणकर राशि प्राप्ति हो पारे। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा मिथुन राशि फलाफल किपर रहिबो। मिथुन राशि अष्टम स्थान में रविंकर चलन रहिबो। अष्टम स्थान में रवि चलन कले से शुभ फल गुड़िक प्रदान करती नहीं। कार्य क्षेत्र में समस्या वृद्धि हम, परिश्रम अधिक रहिबो, संघर्ष टिके आपण अधिक करि पारंती, का सहित किछि मतभेद उपजी पारे। स्वास्थ्य जनित क्षेत्र में आपण मध्य पीड़ित हो पारंती, देहपा टिके खराब हो पारे, आपण से दिगरे अधिक जगा रखा मध्य करिवे। आध्यात्मिक कर्म गुड़िक अधिक बढ़िबो। छात्र छात्री माने लेखा पढ़ारे अधिक सक्रिय होगा आवश्यक। ओभर कॉन्फिडेंस होई परीक्षा रे भूल भटका मध्य कर देई पारंती। आपणकर सान भाई भौणीकर स्वास्थ्यर जत्न आपण एई समय अधिक नियंतु। कहा सहित संपर्क मध्य भांगी जाई पारे, तेणु से दिगरे अधिक जत्नवान होगा आवश्यक। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा कर्कट राशिर फलाफल किपर रहिबो। कर्कट राशिर सप्तम स्थान रे रविंकर चलन रहिबो। जीवन साथी स्वास्थ्य को नहीं आपणकर चिंता टिके बढ़िबो। पार्टनरशिप रे कोनोसी व्यवसाय वाणिज्य यही समय आरंभ करंतु नहीं। सेल्फ डिपेंडेंट होई जो सब कार्य करेंगे से कार्य आपको किसी लाभ मिलबार संभावना रही। कौनसी आर्थिक क्षेत्र में उन्नति पाई आपन दूर स्थान को यात्रा करिपारंती। एही समय नूतन निवेश व्यवसाय वाणिज्य आपन करिवार संभावना रही। स्वास्थ्य प्रति आपन सजग रहिबे। देहपा टिके समय समय खराब हो पारे। पेट जनित पीड़ार आपन समय समय पीड़ित हो पारंती। तेणु रविंकर चलन सप्तम स्थान में प्रायतः जीवन साथी स्वास्थ्य हानि करें। तेणु तांको देहपार जत्न अधिक नवा सहित उत्तम संपर्क गुड़िक स्थापन करंतु। आय व्यय प्रायतः आपणकर एई समय समान रहिबो। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा सिंह राशि फलाफल किपर रहिबो। सिंह राशि षष्ठ स्थान में रविंकर चलन रहिबो। आपणकर आर्थिक क्षेत्र में उन्नति आसबार संभावना रही। रोजगार आपणकर बढ़िबो। परिश्रम प्रत्येक दिन भल रहिबो। कोर्ट केस इत्यादि क्षेत्र सफलतार हार अधिक रहिबो। जो माने वकिलाती काम करुचंती, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत रही, ऋण संबंधित कार्य करुचंती, सेमाने कार्य क्षेत्र में सफल होबार संभावना रही। स्वास्थ्य क्षेत्र में सामान्य आरोग्यता लाभ होबार संभावना रही। शत्रु माने परास्त हेबे। आपणकर जदि केस बास एबे चली से सब क्षेत्र में आपण अधिक प्रयासरत रहिबा आवश्यक, जेहेतु समय टिके अनुकूल रहिबो। शनि सप्ताह प्रभाव में आपणकर राशि रहुतिबारु अलसुआमी छाड़ी प्रत्येक कार्य करिबा आवश्यक। आसतु जानिबा कन्या राशि फलाफल किपर रहिबो। कन्या राशि पंचम स्थान में रविंकर चलन रहिबो। पंचम रवि चलन कले खाद्यपेय प्रति आपन नियंत्रण रखिबा आवश्यक। पेट जनित पीड़ार आपन पीड़ित हो पारंती। संतानकर स्वास्थ्य हानि हो पारे। जो माने गर्भधारण करिसंती सेमाने ई समय डाक्तरंकर परामर्श ठीक समय नवा आवश्यक। आकस्मिक भाव रोजगार किछि बढ़िबार संभावना रही। दूर स्थान को यात्रा करि पारंती। विद्या क्षेत्र में खर्च वृद्धि व्यय वृद्धि किछि हबार संभावना मध्य रही। संतान पिछे किछि खर्च बढ़ी पारे। किछि नूतन योजना करि पारंती। जो माने शेयर मार्केटिंग इत्यादि क्षेत्र में अर्थ लगाण करुचंती सेमाने देखि चाहि निवेश करिबा आवश्यक। आय व्यय आपणकर से दिगरे समान मध्य रहिबार संभावना रही। भल भाव में डिसीजन नहीं प्रत्येक कार्य आपण ए समय करिबा आवश्यक। मिशामिशी शुभ अशुभ फल आपण राशि रे समय प्राप्ति हो पारे। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा तुला राशि फलाफल किपर रहिबो। तुला राशि चतुर्थ स्थान में रविंकर चलन रहिबो, जहा फल पारिवारिक अशांति सामान्य वृद्धि हो पारे। जमी जमा कार्य जानवाहन कार्य क्षेत्र में आपन सफल मध्य हो पारंती। से सब कार्य लाभ किछि मिल पारे, किंतु सतर्क होई प्रत्येक कार्य करिबा आवश्यक, जेहेतु अन्य किछि ग्रह मध्य अशुभ चलन करुचंती। माँ का स्वास्थ्य को नहीं आपन चिंतित हो पारंती। फार्म हाउस कार्य त्वरान्वित हो पारे। से दिगरे लाभ पाइबा आपणकर प्रयास अधिक एई समय रहिबो। आपण एई समय घर बाड़ी परिवर्तन करि पारंती। जो माने भड़ा घरे रहउचंती सेमाने भड़ा घर परिवर्तन करिवार सुजोग प्राप्ति करिवे। तेणु दूर स्थान को यात्रा करी प्रत्येक कार्य एई समय आपण करि पारंती। लाभ किछि आशा रखी। तेणु आपणक राशि रे मिशामिशी फल प्राप्ति हेबो। बंधु मानक सहित संपर्क
ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ଅଧିକ ଏଇ ସମୟରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ବିଛା ରାଶିର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେମିତି ଆୟ ସେମିତି ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ରହିବ। ଯାତ୍ରାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ସାହସ ପରାକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂତନ କର୍ମ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ସେ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ରିଲେଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳକୁଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ଧନୁ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମିତି କିଛି ଭାଷା କହିପାରନ୍ତି ଯାହାର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଜ ଭାଷା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ରବି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି, ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କିଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଅଧିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୁଟୁମ୍ବ ଜଣଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ କିଛି ଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବା କୁଟୁମ୍ବରେ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢାଇବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମକର ରାଶିରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ରବିଙ୍କ ଚଳନ ମକର ରାଶିରେ ରହୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବେ। ମୁଣ୍ଡ ଜନିତ ପୀଡ଼ା, ଅସ୍ଥିଗତ ପୀଡ଼ାରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରବି ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟ ଆସିପାରେ। ଆୟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ଆପଣ ଅଧିକ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହାନି ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତେଣୁ ମକର ରାଶିରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ସେତେ ଭଲ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରପୁର ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ନ କରିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ନିବେଶ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର ହଜି ଯାଇପାରେ। କୋର୍ଟ କେସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଗି ରହିଛି ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇପାରେ। ସେସବୁ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମୟ କିଛିଟା ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ପା ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ନିବେଶ ନ କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ନିବେଶ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ନିବେଶ ଏହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଲସେସର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟ ରହିଛି। ରବି ସପ୍ତମାଧିପତି ହେଇ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କିଛି ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସେତେ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ରବି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଚଳନ କଲେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମୀନ ରାଶିର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ କିଛି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ କିଛି ମିଳିପାରେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ଇତ୍ୟାଦି ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୋର୍ଟ କେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ସେଥିରେ ବିଜୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିତୃ ସୁଖ ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସଫଳ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପିତୃ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦପଦବୀ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ରବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେପରି ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ
ଏ ତ ଥିଲା 12 ଗୋଟି ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।